स्टूडेंट्स मु पूर्णमासी महांती आज सप्तम श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बही रे थिबा एक गद्य पढ़ाइबा पई जाउची। विषयटी है परिवेशर सुरक्षा। लेखक रामकृष्ण नंद। लेखक परिचय विशिष्ट शिशु साहित्यिक रामकृष्ण नंद 1906 मसीह जन्मग्रहण करथिले, 1994 मृत्युवरण करथिले। तांको आहे दयामय विश्व बिहारी पाई सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध। से बहु कविता गल्प गद्य जीवनी लेखि जाइछंती। एई प्रबंधटी तांकर भाबी देखंतु पुस्तकरू गृहीत। गपटी पढ़िबा ता विषय जानिबा कौन है लेखा जाइछि पढ़िबा। बहु पुराणा गपटिए। जने राजा घोड़ा चढ़ी जाउथिबा बेले देखिले गोटे बुढ़ा ता जमी रे गछ पोतुछि। राजा पचारिले, बुढ़ा ये गछ फलिबा जाए तुमे कौन बंचिबो बोली आशा करुछ? बुढ़ा कहला, ना मणिमा, ए गछर फल खाइबी बोली पोतु नाही। मो बापा अजा जेउ गछ पोती थिले मु एबे ता फल खाउछि। ए गछ फलिले सेहीपरि मो पुओ नाती खाइबे। जुग जुग धरी मनुष्य जाति एहीपरि गछ पोती आसुथिला एवं माँ वसुधा को श्याम श्रीमंडित करुथिला। ता दरकार पाई जेतिकी गछ काटुथिला प्रकृति तार बहु गुण भरणा करि देउथिला। प्रकृति को से मित्र भावरे देखुथिला, दास भावरे निये। पिला माने प्रकृति आमको अनेक किछि देई थाए, तेणु प्रकृति को मित्र भावरे देखो, दास माने चाकर भावरे देखो नाही। गोटिए रु कोटिए करिबा प्रकृतिर नीति। जने मनीषी कहिसंती, गोटिए गछरे केतोटी फल अछि गणी देई हेबो, मात्र गोटिए फलरे केतोटी गछ अछि कहि हेबो नाही। केड़े अर्थपूर्ण ये कथाटी सते। जंत्र युग आसिला, लुहार चक उपरे चढ़ी सभ्यता आगेइला। विज्ञान बलरे बलियान होई मानव कहिला, अपेक्षा कर नाही, प्रकृतिर धन भंडार लुटी करी आण। कल कारखाना बसाओ, जंगल काटी शिल्प नगरी मान गढ़। कागज काठ बाउंश दरकार निय, बुलडोजर निय, करतकल अरण्यर समाधि उपरे कोठाबाड़ी तोड़ी कोटिपति हो एवं मौज मजलिस कर। अर्थर मोह एवं भोगर माया छाड़ी न पारी मनुष्य प्रकृतिर भंडार लुटी करिबारे लागिगला। मात्र 200 वर्ष भितरे जुग जुगर जीवन धारा को बदलाई से चढ़िला ऐश्वर्यर शिखर रे। अतीतर इतिहास आलोचना कले आमे जानी परिबा मनुष्य किपरि ए सबुज धरणी को श्रीहीन करिबारे लागिछि। पिला माने पूर्वे जो जंगल थिला एबे आउ से जंगल देखिबा पई मिलुनी, कारण मनुष्य ए जंगल को काटी सबु मरुभूमि रे परिणत करि देइछि। आफ्रिकार सहारा मरुभूमि जे दिने सबुज वृक्षलतापूर्ण भूखंड थिला, एकथा आज हुए तो कहीं विश्वास करिवे नाही। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दीर ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस विवरणी यार सत्यता प्रमाणित हुए। से लेखिछंती, उत्तर आफ्रिकार विस्तीर्ण अरण्याच्छादित अंचल असंख्य वन्यजंतु बास करुथिले। रोमान ऐतिहासिक प्लिन मध्य याहाकू पृथ्वीर शस्यागार आख्या देइथिले। सभ्यता पूर्वरु अरण्य परे मरुभूमि, ए उक्ति संपूर्ण सत्य। सभ्यतार विकास संगे संगे जहाज और रेलपथ निर्माण, कागज तैयारी, जाळेनी काठ और घरर आसबाब पाई मनुष्य गोटा को गोटा जंगल काटी चलीछि। एही एक हिसाबरू जना जाए जे केवल 1976 मसीहा भितरे आमाजन अरण्यरू 1 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल कटा जाइथिला। जने मनीषी यथार्थ रे कहिसंती, प्रकृति को जिणिबार बाट हेउछि ता कथा मानिबा। मनुष्य जे पर्यंत ताहा न शिखिछि से प्रकृति हाथ रे कंढेई। एठी एक अविवेकी लोकर कथा मने पड़ुछि। से सर्वस्व बिकी भांगी एक अत्याधुनिक पाइखिना तैयारी कला, जहाकू देखिले आखि झलसी उठिबो। जेतेबेले तार पाइखिना तैयारी काम सरिला एवं निशा छाड़ीगला, माने तार जेता आसी जाइछि, से कहिला पाइखिना तो कली
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇ ଏଥିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବି। ଆଜି ସଭ୍ୟ ମାନବର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ସେ ଦେଖିଲାଣି ସର୍ବନାଶ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲାଣି ତା'ର ଅପରିମାଣଦର୍ଶିତା। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ସେହି ପରିମାଣରେ ତା'ର ଭରଣା ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ବିଷମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଓ ଦୂଷିତ ଜଳ ଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଧରଣୀ ନରକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅରଣ୍ୟର ବାସଚ୍ୟୁତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବିପନ୍ନ କେତେକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେଣି। ବୃକ୍ଷ ଅଭାବରୁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରୁ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି। ବର୍ଷା ବିନା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆବହବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଗଲେଣି ଯେ ଦେଶରେ ଜଳୁଥିବା ଜାଳେଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସର ସ୍ତର ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏହା କମିଗଲେ ଚର୍ମକର୍କଟ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ ତରଳି ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତ୍ତନ ବଢ଼ିଯିବ। ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାଖରେ ମରୁଭୂମି ବଢ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୃଥିବୀର 170ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ 1992 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରୋଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରକୃତି ତା'ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶୀୟ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପୂର୍ବର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାକୁ ଉପହାସ କରି କହିଥିଲେ। ଏ ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରାଇଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ହାତ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହିମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟନା, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଆସୁ। ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ପରିବେଶ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର। ସୂଚନା: ମନୀଷୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ। ତାପରେ ଶିଖର ମାନେ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ବା ଚୂଡ଼ା। ଅଗ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ। ସମ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଆମାଜନ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପ୍ରବାହିତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା ନ କରି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସବାବ ଘରକରଣା ଜିନିଷ। ସର୍ବସ୍ୱ ସକଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭରଣା କ୍ଷତିପୂରଣ। ବିଷମ ଦୁଃସହ ବା ସାଂଘାତିକ। ବିପନ୍ନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବିପନ୍ନ ହେଲା ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଧରାପୃଷ୍ଠ ପୃଥିବୀ ପିଠି ଉପରୁ। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଲୋପ। ପ୍ରମାଦ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ବିପଦ। ଆବହବିଜ୍ଞାନୀ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ତା'ର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମାରାତ୍ମକ ଭୟଙ୍କର। ଆଶଙ୍କା ଭୟ। ନିରକ୍ଷବୃତ୍ତ ବିଷୁବରେଖା ବା ବିଷୁବବୃତ୍ତ। ପରିବେଶୀୟ
ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ।